اب وہ چلا گیا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا دنیا میں جتنے جن اور پری ہیں اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، درجات بلند کرتا ہے اور گناہ اس کے مٹاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ التحیات پڑھ رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات آخر تک، تو جب یہ سلام پھیر لیتا ہے تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا لیتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو گیا ایک عام مومن جس کا ثواب اللہ کا نبی بیان کر رہا ہے، جو ہمیں قدم قدم پر مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین نے تکبر کیا، اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا کہ زمین کے اوپر قرار آ جائے، پہاڑ آ جائے اور زمین کو قرار آ جائے۔ جب بھی کوئی سر اٹھاتا ہے تو اللہ اس سے اوپر والی طاقت اس پر غالب کر دیتا ہے۔ اسی واسطے اللہ نے فرمایا کہ تکبر نہ کرو، اپنے آپ کو جھکا لو، عاجزی اختیار کرو، میں تمہاری شان بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جو تکبر کرے گا اللہ نے فرمایا اسے میں ذلیل و خوار کر دوں گا۔ جب زمین نے تکبر کیا اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، جب پہاڑوں نے تکبر کیا اللہ نے لوہے کو پیدا کیا، اس کو کاٹ دے، اس کا تکبر ختم ہو جائے۔ جب تکبر، یہ لفظ جو ہے نا تکبر اوپر پیش ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے بدلے لوہے کو پیدا کیا، اس کو کاٹو، لوہے نے تکبر کیا اللہ نے آگ کو پیدا کیا، اس کو جلا دے۔ اچھا جب آگ نے تکبر کیا تو اللہ نے پانی کو پیدا کیا کہ اس کو بجھا دے۔ تو جب پانی نے تکبر کیا تو اللہ سے سوال کیا گیا اے اللہ اس سے بھی حاوی کو چیز پیدا کی ہے، تو اللہ نے فرمایا ہاں وہ انسان جو صدقہ کرے دائیں ہاتھ سے کرے بائیں کو خبر بھی نہ ہو، یہ اس سے بڑی طاقت ہے۔ یعنی کہ یہ اس سے بڑی طاقت ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، اس کے ذریعے سے اللہ جہنم کی آگ بجھا دے گا۔ یہ ہو گئی ایک حدیث۔ اب بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک کیس آ جاتا ہے، ذرا سنیے گا، سماعت کیجیے گا غور سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک کیس آتا ہے، اور کیس یہ آتا ہے کہ ایک چیل وہ کیس لے کر آتی ہے، اے اللہ اگر وہ چیل آج ہمارے سپریم کورٹ میں آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ چیل اگر بارکوں کے تھانے میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ چیل آ کر ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے یہ سوال کرے کہ اے وزیر اعظم سن، ہر روز چیل جو پکارتی ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے کیا کہتی ہے؟ حضرت سلمان صاحب کہتے ہیں اپنے مریدوں کو تمہیں پتا ہے یہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو سلمان کہتے ہیں کہ چیل ہر روز جو آواز کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو تم آگے بھیجو گے وہی پاؤ گے۔ تو اگر یہ چیل آ کر یہاں بیان کرے اور ملک کے وزیر اعظم کو یہ بات سمجھا دے کہ جو تو کر رہا ہے یہ آگے پائے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عمر کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ ایک حاکم کو لایا جائے گا اور پلسرات سے گزارا جائے گا، یہ حاکم بعمل کی بات کر رہا ہوں، جو بعمل ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جب پلسرات سے وہ گزرے گا تو اگر اس نے ایک ذرہ بھی ظلم کیا ہوگا تو پلسرات ہلے گا اور وہ 70 سال تک زمین کے تہہ میں چلا جائے گا۔ یاد رکھے گا کوئی ذرا بھی کسی کے اوپر ظلم کرے، اب آپ کو پتہ ہے مکانات گرائے جاتے ہیں، یہ کس کا آرڈر آتا ہے؟ حکومت کا آتا ہے، فلاں کے گھر کو گرا دو، فلاں کی یہ جگہ گرا دو، کیوں؟ یہ جگہ سرکاری جگہ ہے۔ لیکن سنیے گا آپ سرکار دو عالم نے کیا فرمایا ہے؟ حضور یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کی ایک بالش زمین اگر دبا لے ظلم کے ساتھ تو قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا توق اس کے سر پر ڈالے گا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ چیل نے آ کر التجا کی کہ حضرت ایک بندہ ہے اور وہ آ کر میرے بچوں کو نکال لیتا ہے، جب میں بچے دیتی ہوں چیل کہتی ہے تو آپ اسے بلائیں، اسے سمجھائیں کہ یہ زیادتی نہ کیا کرے۔ سلمان علیہ السلام اسا بلایا، اسا کہہ کہ گل سن تو بندے نہ پتر بن جا، نہیں تے اگلی دفعہ تن میں ایک ہی سزا دینی کہ کدھر بھی نہ ہوئے۔ وہ کہنا حضرت میں آئندہ نہیں کرتا، چلا گیا۔ ہن جان چبات کیا کرنا ہے؟ اب ادھر یہ حکم ہوا، ادھر حضرت سلمان صاحب نے جانا اپنے جنہ بلایا اور بلا کے گیا گل سنو ایتھے جانا اس نے توجہ چ رہنا ہے کہ اگر اگلی دفعہ یہ حرکت کرے تو اس نے 2 ٹکڑے کر کے ایک مشرق والے پاسے سٹ دینے اور ایک مغرب والے پاسے سٹ دینے۔ ہن جن ہوتے ہو گئے اس نے حفاظت سے، تو وہ چلا گیا۔ اب 1 سال گزر گیا، 1 سال کے بعد وہ بھول گیا میں نے سلمان کے ساتھ وعدہ کیا کیا تھا۔ 1 سال کے بعد پھر چار گیا اور جا کر جب وہ گھونسلے کے اندر سے وہ چیل کے بچے نکالتا ہے
तो वो चील फिर सलमान के दरबार में आ जाती है। वो कहती है हजरत क्या समझाया उस बंदे, उस फिर आके मेरे बच्चे काट ले। तो सलमान उसे फिर बुलाते हैं और अपने जिन्नों को भी बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हें मैंने कहा था कि इसने अगर ये हरकत की थी कत्ल कर देना। तो जिन कहते हैं कि हजरत बात यह है कि हमें आपने मुकर्रर किया था, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया था इस बंदे की हिफाजत की वजह से। सलमान हैरान, जिब्रील से पूछते हैं भाई इस पर 2 फरिश्ते क्यों मुकर्रर हुए जबकि ये जुल्म कर रहे हैं? तो जिब्रील कहते हैं ऐ सुलेमान सुनो, इसने अल्लाह की राह में सदका किया था, वो सदके की बदौलत अल्लाह ताला ने इस पर फरिश्ते मुकर्रर किए कि इसकी हिफाजत करो तुम। अब बनी इसराइल में एक औरत जा रही है और वो औरत कुछ सामान खरीदती है अपने लिए, बच्चों के लिए, खरीद के जाकर रखती है और बच्चे जब खाना शुरू करते हैं करीब इस एक साइल आ जाता है, सवाल करता है, और जब सवाल करता है तो वो औरत वो सब कुछ उठाकर उसे दे देती है जो अपने पास है ना। इसे कहते हैं इसार, कि जो अपने पास की चीज उठाकर भी दूसरे को दे देना। तो वो जब देते हैं औरत वो देती है और वो चला जाता है। अब ये औरत जंगल में फिर रही है और इसका बच्चा खेल रहा है और एक भेड़िया जंगल से आता है और इसके बच्चे को उठाकर भाग पड़ता है। इधर ये औरत चीखें मारना शुरू कर देती है और उधर अल्लाह की रहमत वो जोश में आ जाती है। उधर अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्रील जल्दी जाओ और जाकर इसके बच्चे को छुड़ा कर इसको वापस दे आ। जिब्रील आए और आकर वो भेड़िए के मुंह से बच्चा निकाला और लाकर जाना उसको वापस दे दिया। लेकिन जिब्रील कहते हैं अल्लाह तूने ये से मकाम क्यों अता किया? तो अल्लाह ने फरमाया इसलिए कि इसने अपने मुंह का निवाला एक फकीर को दे दिया था और मैंने भेड़िए के मुंह से निवाला निकाल कर इसको वापस दे दिया है। अच्छा ये हो गया भाई उसने अपने हाथ से एक सदका किया। एक चीज वो है जो चोर ले जाए, लेकिन एक वो है जो आदमी अपने जेब से अपने हाथों से निकाल कर दे दे। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी माह रमजान में अगर 1 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च करे तो समझो कि गैर माह रमजान में इसने 1 लाख दीनार अल्लाह की राह में खर्च किए। अगर कोई माह रमजान में 1 जोड़ा किसी को पहनने के लिए दे दे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे बुलवाएगा और जन्नत के 70 लाख खोले पहनाकर अल्लाह इसे जन्नत में भेज देगा। अगर कोई आदमी माह रमजान में किसी को अफ्तारी करवा दे किसी मुसलमान को तो अल्लाह ताला जो है ना इसको जो सवाब अता करेगा ऐसे है कि जैसे गैर माह रमजान में सारी जमीन सोने की भरी हुई थी और इसने अल्लाह के नाम पर खर्च कर दी। अब कोई माह रमजान में किसी की इमदाद कर दे, मदद कर दे तो हुजूर ने फरमाया समझो कि इसने जाना इसको इस पर दौलत आई और पूरी जमीन भरी हुई थी और वो दौलत इसने अल्लाह की राह में सदका कर दी। अब कोई माह रमजान में 2 रकत पढ़ रहा है अल्लाह की रज़ा की खातिर और उस रकत में क्या करता है सुनिएगा, सूरह इखलास पढ़ रहा है, सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ रहा है तो अल्लाह ताला इसको जन्नत में 86 महल अता करेगा। हर महल के अंदर 86 घर होंगे, हर घर के अंदर 86 तख्त होंगे और हर तख्त के ऊपर एक खूबसूरत हूर इसके लिए बैठी हुई होगी। अच्छा भाई हजरत अली जा रहे हैं। अब आखिर में मैं चाहता हूं 2 वाकया सदके के मुतल्लिक हो जाएं कि माह रमजान के अंदर कोई चीज अल्लाह के नाम पर दो उसका मकाम और गैर माह रमजान पर दो तो उसका मकाम। माह रमजान में अपने आप को बख्शाओ उसकी फजीलत। भाई एक देखिए सुनिएगा, एक आदमी बूढ़ा हो गया, उम्र गुजर गई, वो तौबा कर रहा है, अच्छी बात है, उम्र गुजर जाए फिर भी तौबा करनी चाहिए नहीं, लेकिन एक जवान तौबा कर रहा है तो हुजूर फरमाते हैं जब जवान अल्लाह के दर पर झुकता है ना तौबा के लिए, अपना सर सजदा रेज करता है तो अल्लाह ताला 40 दिन से मशरक से लेकर मगरिब तक जितने मुसलमानों की कब्रें हैं उनसे अल्लाह अज़ाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह। और जब जवान तौबा करता है तो उसकी तौबा के लिए, तौबा के बाद उसकी दुआ के लिए जो है समंदर की मछलियां उसके हक के लिए दुआ करती हैं कि अल्लाह आज तेरे एक नौजवान बंदे ने तेरे दर पर झुककर तौबा की है। जवान की तौबा और है, बूढ़े की तौबा और है, जो जवानी में सदका करे वो और है, जो बुढ़ापे में करे वो और है, जो जवानी में इबादत करे वो और है, जो बुढ़ापे में करे वो और है, जो मरने के बाद पछताए वो और है, जो जीने में पछताए वो और है। फर्क है इनमें।
तो हजरत अली करमल्लाह वजहो बैठे हैं, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नती औरतों के सरदार बड़ी परेशान है। भाई लुत्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात फातिमा की हो रही है, नबी के घराने की हो रही है, पंचतन की हो रही है, उस घराने की हो रही है जिस पर अल्लाह ने रहमत की बारिश बरसा दी है। और अल्लाह ने ये कहा कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, कि मैंने तमाम घरानों से सबसे ज्यादा पाकीज़ा इस अहले बैत को कर दिया है। ये पाकीज़ा घराना है, तत्हीरा, हर बुराई से मैंने इसको पाक कर दिया है। ये मेरे नबी का घराना है, ये हसन हुसैन का घराना है। तो अब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शदीद बीमार हैं, अली को कहती हैं अली मेरी ख्वाहिश कर रही है कि मैं अनार खाऊं। हजरत अली कहते हैं मैं ले आता हूं। मजदूरी की, सारी देरी मजदूरी की, जाकर अनार खरीदते हैं, अनार खरीद कर वापस आ रहे होते हैं, आगे एक बीमार साइल बैठा हुआ है, बीमार फकीर। तो अली जब उसको देखते हैं उसके करीब चले जाते हैं। वो कैसा घराना था, नबूवत उनके घर की है, इमामत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है, शहादत उनके घर की है, सखावत उनके घर की है, गुनाहगारों को बख्शाना ये आदत उनके घर की है, ये उनके घर की आदत है। सखावत भी, अदावत भी, तमाम कमालात अगर दूर होना है तो ये भी उनके घर की आदत है कि जो अल्लाह का नाफरमान हो उससे दूर हो जाओ। और मोहब्बत भी उनके घर की है, जो अल्लाह का फरमाबरदार हो उस पर सब कुछ लौटा दो। एक बुजुर्ग हैं, अपनी ज़कात का माल फुकरा में तकसीम किया करते थे। किसी ने पूछा हजरत ये आप फुकरा में तकसीम क्यों करते हैं? तो कहते हैं इसलिए कि ये फुकरा जो होते हैं ना, ये अल्लाह के वो दोस्त होते हैं जो अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर रखते हैं, सिवाय अल्लाह के किसी से सवाल नहीं करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं जो इतना गैरतमंद है कि अल्लाह के सिवा किसी से सवाल नहीं करता, इसलिए मैं अपना माल लाकर इनके सुपुर्द कर देता हूं। हजरत अली अनार अपना दे देते हैं, कहते हैं अच्छा बता तेरी अनार की ख्वाहिश है? वो कहता है हाँ मेरी अनार की ख्वाहिश है और सख्त बीमार हूं। अब सोचिएगा अगर आपकी बीवी घर में बीमार हो और रास्ते में साइल हो तो हम कहेंगे नहीं यार भाई घर मेरी बीवी बीमार है, बेचारी बुढ़ी ने मन भेजा बाहर सामान लेन तो उस दिया घर मन हो जाना अड्डियां नहीं जुतियां पैवन। लेकिन नहीं, अली था। अली कौन था? अली क्या था? अली तो वो था कि जिसकी तस्वीर अल्लाह ने चौथे आसमान पर रखी हुई है। और अली तो वो था कि जिसके दीदार के लिए मुश्ताक है फरिश्ते। और अली तो वो है कि जिसके बारे में कमली वाले ने कहा कि जो अली को देख रहा है वो इबादत कर रहा है। तो अब हजरत अली वो अनार उठाकर उसे दे देते हैं, कहते हैं तू खा ले, और खुद घर आ जाते। शर्मिंदा हो गए कि अब मैं घर जाकर क्या कहूंगा, फातिमा बीमार है। फातिमा भी कौन, जो जनती औरतों की सरदार है। हजरत फातिमा के पास क्या कहूंगा। लेकिन जब घर आते हैं ना तो हजरत फातिमा अली को देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं अली आ जाओ आ जाओ, जो तुमने अनार, ये फातिमा कह रही है, जो अनार तुमने फकीर को दिया उसने खाया, सारा जायका मेरे अंदर आ गया है। और ऐ अली अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं, मेरी बीमारी भी अल्लाह ने दूर कर दी है। इन तुकरिजुल्लाह करज़न हसनन युज़ाहिफू लकुम व यग़फिर लकुम। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के नाम पर अच्छा कर्ज दो, मैं तुम्हारे गुनाह भी माफ करूंगा, तुम्हारे दर्जात भी बुलंद करूंगा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बात कहकर अली बड़े खुश हो गए। भाई एक तो गैब की खबर दी, अनार का ज़ायका भी अंदर आ गया। तो अब थोड़ी देर गुजरी, दरवाजा खटखटा और बाहर सलमान फारसी आए हैं, साहबी रसूल। तो अली जब जाते हैं बाहर, दरवाजा खोलते हैं तो सलमान कहते हैं कि आपके लिए अल्लाह के नबी ने कोई तोहफा भेजा है। आपके लिए अल्लाह के नबी ने कोई तोहफा भेजा है। कहते हैं क्या है? कहते हैं ये अनार है, 9 अनार हजूर ने हजरत अली के घर भेजे। लेकिन सुनिएगा, अली जब अनार देखते हैं ना, अली कहते हैं ये मेरे अनार नहीं है, वापस ले जा। फारसी, सलमान फारसी कहते हैं वो कैसे? कहते हैं इसलिए कि मैंने आज एक अनार अल्लाह के राह में सदका किया है और मैंने कुरान में ये पढ़ा जो एक चीज अल्लाह के नाम पर दे अल्लाह 10 गुना बढ़ा कर देता है। तो ये अनार 9 है, अगर 10 होते तो ये मेरा होता।
تو سلمان فارسی ایک اندر رکھا ہوا تھا جیب میں, وہ نکالا, کہا علی میں امتحان لے رہا تھا تمہارا, یہ اللہ کے نبی نے 10 انار تمہارے لیے بھیجے ہیں. سبحان اللہ, بے شک. جو اللہ کے نام پر دے اس کا مقام کیا ہے. جو بخیلی, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی بغیر گناہ کے اللہ کے دشمن ہیں, گناہ کرے یا نہ کرے وہ اللہ کے دشمن ہیں. نمبر پہلی بات, جو زیادہ کھانے والا ہے. افطاری ہو رہی ہے, سامنے سموسے پکوڑے پین, بندہ کھائی جا رہے ہیں, اذانہ ہو گیا, رات پہ گئی, بندے بچارے نہ اجے تک ٹیڑھ نہیں پڑیا. حیرت کی بات ہے کہ یعنی کہ اتنا کھا لیا, اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو گیا. تو بہرحال کیف, جب حضرت حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی وہ جو زیادہ کھانے والا ہے, ایک وہ جو مغرور ہے, ایک وہ جو بخیل ہے. بخیل کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کے نام پر دوں مجھے کون دے گا. اللہ نے فرمایا سے یہ نہیں پتا, میرے خزانے بہت بڑے ہیں, وہ ایک دے گا میں 100 گنا بڑھا کر دوں گا. تو سموسے تھوڑے کم کر دو, درجن لیتے ہو تو 6 کر دو, لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. جنت پہ جو کچھ تمہیں ملے گا اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. حضور نے فرمایا کہ اگر جنت کی حور 7 آسمانوں سے اوپر سے زمین پر دیکھ لے تو دنیا میں جو نہ